Number 1. Baby. Salt. Mirror. Bag. Money. Butterfly. Cellphone. House. Pizza. Milk. Gas. Onion. Table. Sun. Apple. May pa ako mga simple ra kayo, ikaw. Sige. Number 1. Ay, number 1, baby. Okay. Salt. Sunod. So next squirrel. Pastor! Ah, wala Mirror. ka kayo. Mirror. Sana. Sige, pagdali, uy. House. Bag. Ay, bag dahil. Sana. Dali. Wrong na ka isa. Ayun na nakagna. Ayun na yung duma. Kasi yung pagtanawa na. Mirror. Money. Money dahil. Butterfly. Butterfly. Sana. Cellphone. Cellphone. House. House. Pizza. Pizza. Sama na. Sige. Ano siya pananawa na? Ay, napaganaw na. Wala, di masabtan. What? Sana. Milk. Ah, milk dahil. Sunod. Sama na. Grass. Yan. Sama na. Saan gidrawing? Grass. Dayon. Ah, di masabtan. Sama ni. R lagi na. RD. Kamusta sana eh? Sana eh? Kanang 12. Onion. Ay, onion dahil. Sunod. Chair. Ah, table. Ah, table dahil. Ah, di nirong na ka. Sun. Saan? Apple. Apple. Pero sa mo wrong ani. Kaya mo wrong. 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 Onion wrong. Wala, kaya mo wrong. Diba? 5 ako, 4.